प्रियंका 2 हम सी भी 3 हूँ स्टान स्टान जदि बेड़ पड़ा जब इमती भी ऑप्शन आसो स्टान जब कहब जे तू पैसा नहीं पड़ा सी पैसा नबनी कि पलैब कह मो भाई हेलो गाइस तो आम आस जाइल आज बीच तुम पाखे अच्छा केतटा फ्रेंड तो देखा समस्त इंट्रोडक्शन नवा ये आम गोटे फ्रेंड तुम नाटा कह दियो रवि रवींद्र तुम कौटी आलाइट पढ़ुल कौन कर सीईओ ठीक अच्छे तो ये सेकेंड देख सेकेंड पर्सन एठिक आसी जाओ हाँ कही तुम नाटा तुम नाटा ना रितेश पंडा कही घर कौटी घर बर्षंग सुदेश नगर घर नंबर 14 कही कौटी पढ़ुच कौन करिया कौटी कौटी पढ़ियो पढ़ा सरी कौटी पढ़ुथिल पढ़ुथिलु आलाइडी इना प्रोफेसर स्टूडेंट मुन्ना सार स्टूडेंट प्रोफेशन इना बहुत पाठ पढ़िलु कि लुडू खेलिलु केते लुडू रात रे बसी खाली लुडू किछि नाही पछरे बसी खाली लुडू किछि नाही तथापि हम चाकरी करूछु कोन इना कोन करछ एटा होची हमर एजुकेशन सिस्टम जे पछरे बसला सी चाकरी पाउची प्रोफेशन आगे बसला त किछि चाकरी नाही प्रोफेशन इना कोन तमरा हमर गति रे बीडी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ठीक अछि और सेकंड थर्ड आसी गले एतिकी सरी गला नाही हां कह दिया नाटा रश्मिरंजन सडकी अरब गच्छ अच्छा आ कौटी पढ़थिला सेम आलाइड जीवन सरी जाई लुडू खेली की केते समय लूडो खेलबे केते समय क्लास को तो खाता पेन नहीं कि दिन भी जाइनी खाली लुडू खेली खेली जीवन जाइची आइना बाय प्रोफेशन बिंदास बिंदास पढ़ापढ़ी चलची कॉम्पिटिटिव आ ये हमारा अपन आज यूजुअल देखुथिबे कहि दियो तुम स्माइल रे समस्त फिदा कोन करछ इना नाटा तमरा दिव्यांशु राउत प्रोफेशन एसबीआई क्लर्क हे गई छी परीक्षा दे दी छ बढ़िया करी एसबीआई प्लेट तो यार आज यूजुअल ये सब बेला हम निश्चित गपिले देख अक्षमन साहब देख अक्षमन आसी तक बाटा देखौची और ऑलवेज गपिला कोन करथिला तमे एटा होची गोटे छोट मिछो जोटा की गर्लफ्रेंड नाटा अंशुमान नारे से पराई छी तो गोटे हमारा मेंबर आसी अछन वर्तमान चल चली वेलकम बैक टू ठीक अछि फुला फुला सब रेडी करके ताकर से फिल्ला कंपनी रे चप्पल भी यूज करछन एबे बाबा अंशुमान मेंटो का ब्लॉगर हमर बॉय हां तमर सुरिया केडे बड जगह अछि सब कहि कहि जा नाटा कहि जा तम नाटा जो एबे जो मरि गेले की ताको मारे तमर केते हाथ अछि ताको तभी को ओडिसा कोन करिछु कह कहि जा तम नाटा इंट्रोडक्शन कह तो नाटा खाली कहि दे जेमते भारत विद्या भवन इंट्रोडक्शन दउतु से नाटा तम नाटा हाय गाइस मोन अंशुमान हेलो गाइस इंग्लिश रुहे लेकिन मु चेन्नई रे रुहे 10 मास होला बहुत दिन पर आसी रुहे पड़थिला खेलुथिला केते बहुत खेल होतला कोन खेलुथिला तमे झिया मानु सते करथल ना बापा सते एटा कहि हो नहीं ठीक है जंक्शन छाड़ दियो अंशुमान ब्लॉगटा केबे 3 मिलियन हबो हम केतले पैसा मिलबो कोन हबो सब कहि चलो बहुत पैसा मिलियो बेटे बहुत पैसा आईफोन धरलानी रॉयल एनफील्ड चलेलानी आईफोन धरलानी रॉयल एनफील्ड चलेलानी तू सेही चेन्नई रे अछि संबर सहित भात खाउछी कोन करिवु कह अरे कोसी ता संबर सहित भात खाउछी खराब लोग कहत संबर भात संबर भात सकाळे खाउची इडली संबर रात रे खाउची संबर भात लंच रे खाउची संबर भात इडली किछि नाही सेठी किछि नाही तो बहुत दिन पर हमर गोटे सांग मानकर मीटअप हैला जेजार जे साडे लाइट अंधार जेजार जे प्रोफेशन सब बिजी थिले आज समस्त आछन सांग हमर गोल्डन टाइम स्पेंड करिया पई उस्मान आ तमरा केतरा कोन गर्लफ्रेंड हेलानी दुनिया का फोन ओया पर किछ रे फोन इधर ओया पछ में देखि गेली बाजी खायो आजी बजे गेली को दिन दबु को सोमवार से हमें खाइब तोर कोछि हमें खाइब कोन जेबा माछटी खाइया मटन डी खाइया और सोमवार हमर सोमवार 2 सप्ताह मटन चिकन माछ खा मटन चिकन माछ किछि सुनु तापर कोन बोलु चिकन डी नेई की पळा आ कोन डेली सेडी संबर खाउची देह कोन हेलानी किछि देवनी ठीक अछि कथा भी ठीक अछि किमित के जानी तू तो किछि खाउनी इमित केम देलु चेक डेली हुडी होछ दे उस गिरा म्यूजिक डेली चेक खाउछ तो बीफ खाउछ हां भीम खाउ मना कर बीफ खाउछ बीफ कहलु अरे टोकाल कहलु बरा मना कहू अरे कोन जे जाजण पता से गोटे क्वेश्चन नाही ना खाउंडी खाउछ बीफ सत्ता बता भी फगाउंडी खाउछ म्यूजिक नहीं क्षीर डेली पियो
ମୁଁ ଗୁଡେଇଲି ଭାଇ କୋଉ କ୍ଷୀର? ଏବେ ଖାଉନ ତ ଶୁଣେ ତମର ବାପି ସାରଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ଉତ୍ତରରେ ଜାକରି ବି ଅଛି ଜାଗା ଉତ୍ତରରେ ତମର ଶୁଣ କେତେ କୋଟି ଖଣ୍ଡ ହବ ଜାଗା 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ ଯୋଉ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଯିଏ ବି ମାରିକି କିଡନାପ ଯୋଉ ଝିଅ committed, ପୁରା option ପଇସା ପାଇଁ committed. ଦରକାର ସେମାନେ କମିଟେଡ ଭିଡିଓ ମାରିଲା ନା ବାଜ୍ୟ କଥାଟା କଣ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହଉଛି ଟି ଆରେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଯାହାର ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି ତା କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଛି ଘରକୁ ଘରେ କହିଲେ ଆର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଂଶୁମାନ ବାହାଘର ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କର ତାଳିଓ ତୁ ଝିଅ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଝିଅ କଣ ମିଳିବ ଝିଅ ତତେ କଣ ମିଳିବ ଝିଅ କୋଉଟାର ଝିଅ ଓଡିଶାର ସେଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ପରିବା। ଚାକିରି ଝାକେଡା କରୁଛି। ଖାଇବୁ, ଆମେ ତ ଝିଅ ମୁଁ ବା ତତେ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ବା ତତେ କହୁଛି ତମେ କାଇଁ ମୁଁ ବା କହୁଛି ହଁ ଝିଅ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଝିଅ ଆରେ ଝିଅ ନା? ଆରେ ପୁଣି ତୁ ଆରେ କଣ ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛି କରୁଥିଲା ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ପୁଣି living ଓଡିଶା ରହୁନି? ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ସବୁ ସେ କହିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାଘର କାର୍ଡ ତମ ଘରକୁ ଯିବ ଭଲ ହବ ରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋଉ ଜାଗା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋଉ ଜାଗା ୟାଙ୍କୁ ଭଲ କହ ଏଇଠି ପୁଣି ବାଣୀ କାଇଁ କଲୁ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ତୁ କାଇଁ ବାଣୀ କଲୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲୁ ଡିସେମ୍ବର ଆଡେ ବାହାଘର କରିବୁ ଟିକେ ନଭେମ୍ବର କରିଦବୁ ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀରେ କରିବୁ ଡିସେମ୍ବର ମୋର କ୍ଲୋଜିଂ ରହୁଛି ନା ବାହା ତ ସିଏ ହବ ତୋର କାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ ମତେ ବି ନାଚିବ ଆରେ ଏମିତି କହିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ବରାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବନି ମୋର ବସରେ ବାନ୍ତି ହଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ପୁରୀ ହବ ପୁରୀରେ ବାହାଘର ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଝିଅ ଆସିବ ଏଠି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ଟେକିଂ ନେଇକି ଆସିବ ଆରେ ତୁ ବାହା କିଏ ହବ ସେଇ ନା ତୁ ଆରେ ତୁ ବାବୁ ତୁ ଏତେ କଥା ନା ମୁଁ କଣ ଖାଇବୁ ଶୁଣେ ଖାଇବା ନୁହେଁ ପିଇବା ମୂଳ ହଉଛି ପିଇବା ବରାତି ଦିନ କଣ ଖାଇବା ତ ରିସେପସନ ତମର ହବ 3 କୋଟି ଜାଗା 4 କୋଟି ଜାଗା ଖାଇବା ହବ ଧରେ ବାହାବୁ ଯଦି ଭଲସେ କର ଦିଥର ବାହାବୁ ତ ଚଳିବ କଣଟା ତୋର ଥରେ ନା ଦିଥର ମୋର ଦିଥର କିଏ ବାହାବ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ପିଓଲେ ଥରେ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ତୁ ବାହା ହବୁନୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ତୁ ବାହା ହବୁନୁ ଆଉ ତୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଚାକିରିଟା କରୁଛୁ ବ୍ଲଗରେ ସେଇଆ କୁହା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ପାଇବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମୋର କଣ ଦରକାର ସିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବି ତାର କଣ ଦରକାର କଣ କହିଥିଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲା ଆସିମ ଭିତରେ କିଏ ଜିତିବ କହୁଥିଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୁଁ କହିଛି କିଛି କହିନି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୁଁ କଣ କହିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜିତିବ ଏଥର କିଏ ଜିତିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନା ନାଇଁ ଶୁଣେ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲା ମୁଁ ଲେଖିକି କହୁଛି 1 ହବ ପ୍ରିୟଙ୍କା 2 ହବ ସିଏ ବି 3 ହଉଛି ଷ୍ଟାନ୍ ଯଦି ବେଳ ପଇଲା ଯଦି ଏମିତି ବି ଅପସନ ଆସିବ ଷ୍ଟାନ୍ ଯଦି କୁହା ହବ ଯେ ତୁ ପଇସା ନେଇକି ପଳା ସେ ପଇସା ନବନି କିନ୍ତୁ ପଳେଇବ କହିବ ମୋ ଭାଇ ଜିତିବା ଦରକାର ସିଏ ଜିତିବା ଦରକାର ରିଲେସନଟା ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ଜିତିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଖେଳିଛି ଅଛି ଆରେ ସେ କଲର୍ସ ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ୱିନର ଦିଆ ହବ ସେଥିରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଶୋ କରିବେ ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ କଲିକତା ବିରିୟାନୀ ଜମା ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଖାଲି ଆଳୁ ପକେଇଥିବ କଣ କଲିକତା ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ନା ଓଡିଶା ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ସତ କହ କଲିକତା ଓଡିଶାରେ ବି ଭଲ ବିରିୟାନୀ ମିଳୁଛି କଲିକତାର ଯୋଉ ଦାଦା ବୌଦି ବିରିୟାନୀ ତମେ ଲାଇଫରେ କିଏ ଖାଇନଥିବ ଏଇଠୁ ଜମିଦାର ପ୍ୟାଲେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ ହଁ ପୁରା ଲାଇନ ବହୁତ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା ୟାକୁ ତ ଆପଣ ଡେଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲଗରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଟକଲା ଆମକୁ ଟକଲା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଶମାନ ଫାଇନାଲି ରାଜି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦବ ବୋଲି ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ଟ୍ରିଟ୍ ଦଉଛି ତମ ଘର ପାଖ ଢାବାଟା ଅଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଅଂଶୁଆଲ ଆଜି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଫିଫ୍ଟି ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ନା ଅଂଶମାନ ଦବ ଯେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତ ସେ ଟାଇମରେ
रितेश पंडा तुम रितेश पंडा तुम बाजे बिरियानी चेन्नई रे इस्ते बाजे बिरियानी रितेश पंडा कलिकता कलिया तळे बर्तमान सबू खाई छतु करदे देखिपे गछ केमती खाऊँ पंडा आलू पड़ता खाई बोली किसी गिना पिना किसी छाड़नी दिव्यांशु पूरा थाली फाड़ी उल्टी साराणी मोर सोमवार भी आज हेरा नॉनवेज सोमवार अंशुमान सिंह निजे खाଇବା सहित दाढ़ी की भी टिक खुआई देउची पोची अंशान पोची बहुत आराम लगला आराम लागला सोई पड़ेगी चबदा मेरियाटा बोले बर्तमान खाଇବା शेष सब एपिक जिनस भी देखा पाइबा देखंतु हमें वर्तमान मिस्टर रितेश पंडा रहा ठीक है रहा पंडा हो सुन हां तू जोड़ा कहू ना डांस नहीं सुन ठीक है ओके डांस भलो डांसर मु भलो डांसर तालाड करबी त वीडियो देखि न तुम वीडियो देखि न डांस वीडियो अरे कॉलेज दे छाड़ी न दे अधिक खाइदला दिव्यांशु कौन हैला कोन अरे पांटे बिडली बिडदा पंटे बिजा तू दिव्यांशु गिलास सार दे काई मोबाइल दिव्यांशु बात गिलास मोल लगे रे पी न ये तो पी फ्लोर का बुपी तुम सब हलदिया छक तुम खाई के हाथ न देकी सब पोछिबो टिश्यू रे नो रे अरे बहु पसिरली से देखि बसिला आगे तो पोची खाया बर्तमान सारी सेती थाउ मु जाउची कलियत रात रे बाहर छ कह जदी को हबो मते कहिबो भाई बाबू चप्पल डाल सिस्टम वीडियो टे चप्पल तळू कर हला 80000 के सुए तारे कितना पंडा कितना 1800 पंडा कितना टी कह दिए ना कौड़ी पैसा यदि कहबो सब बडे आ जीवन के चप्पल किन तू तो बर्तमान खाया सरी जी राजू जीवा भाई फाइनली आज टुगेदर सरीगला रहिली मन पड़ियो ये वेल स्पेंट इवनिंग मन पड़ियो अंशान बहुत मन पड़ियो सब दिन भाई छाड़ी गला बडा कहू मन